पुरी बड़गंडी छकरे सीरीज दुर्घटना स्कूटी को घोषाड़ी नहीं गोटे बोलेरो दुर्घटन जनकर मृत्यु दुई जन गुरुतर होती मृत नाबालक जनक होती टाउन थाना अंचल श्रेयांश दे तेज अन्य दुई जन चिकित्सा जारी रही दुई जनकर से आहत होती घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई लोक मैंने रास्ता रोक करते टायर जाली रास्ता रोक करते पुलिस पहुंची बुझासुझा करिथिला पुलिस बुझासुझा करिवा परे रास्ता रोक प्रत्याहृत होईछि। अन्यपटे यह घटना को नहीं दुख प्रकाश करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन माझी मृतकों प्रति गभीर शोक प्रकाश करने सह परिवार प्रति समवेदना जणाइछन्ति। एथिसह मृतकों परिवार को 4 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि मध्य घोषणा करा जाइछि। तेबे यह घटना को नहीं पुलिस मध्य तदंत करुछि सीरीज दुर्घटना जो कि जनकर मृत्यु होईछि। मृत्यु हेबा परे जने नाबालकर मृत्यु हेबा परे उत्तेजना देखा मिलता रास्ता रोक करते स्थानीय लोक मैंने स्थानीय अंचलवासी मृतकों परिवार समस्त मिसी रास्ता रोक करते टायर जाली रास्ता अवरोध करते ये एक दुर्घटना बड़ दुर्घटना आज पुरी रे देखा मिलता पुरी बड़गंडी छकरे ये दुर्घटन गोटे बोलेरो स्कूटी को घोषाड़ी नहीं जो थे कि जड़े नाबालकर मृत्यु होती नाबालक जनक होउछि टाउन थाना अंचल श्रेयांश दे तांकर मृत्यु होती तांकर मृत्यु पर उत्तेजना प्रकाश पाइथिला एवं ये उत्तेजना एते मात्रा रे प्रकाश पाइथिला बा एते लोक माने उत्तेजित होइथिले जे रास्ता रोक करथिले टायर जाली लोक माने रास्ता रोक करथिले परवर्ती समय पुलिस पहुंचीथिला लोक मानकु बुझासुझा करिथिला पुलिस बुझासुझा करबा परे रास्ता रोक हटिथिला दुई जन एथिरे आहत मध्ये होइछन्ति आहतंकर चिकित्सा मध्ये जारी रहिछि। तेबे घटना को नहीं मुख्यमंत्री दुख बा शोक प्रकाश करने सहित 4 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करिसेंति। प्रतिक्रिया रही सुनिबा शासक अवस्था पूरी बड़दाण्ड नूआवर्ष समय शह शह पुलिस थिबा उपस्थित जदि एभली दुर्घटना जहाँ लोक मैंने देखिले माने भांगी पड़ुचंती घोषाड़ी नेला 2 किलोमीटर पर्यंत छोट छुआटी कहीं नहांती तो निश्चिंत प्रशासन उपर आमर प्रश्न आउची सरकार उपर आमर प्रश्न आउची आमे छुआ मानकु नहीं बड़दाण्ड चली पारिबु तो से आम दुकान को जाइए दुकान जस्ट ठंडा किणुची दुकान भाई मैं देवा बाहर सी ये भाई मरीगला कही रहा कही दुकान भाई धाइल दौड़े दौड़े मुझे अनेक सी पछड़ू गाड़ीटा माड़ कर जो बोलर बोलर स्कूटर ये मेडिकल पटू जाऊँ सी भी मेडिकल पटू जाऊँ पछुआ माड़ कर 1 किलोमीटर आगु से घोषाड़ी घोषाड़ी आइलानी हेरी गोटा दुकान पाखापाखि रहा देखुन दुख अच्छी आम समस्ते दुखित पूरी पुलिस हिसाब से आम भी दुखित आउ जहाँ क्षति होता काम करुचु परिवार को केमिति आमे साहाय्य करिपारिबु ड्राइवर रिटेन अच्छी आम कड़ा से कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर एक्सीडेंट केस रे आमे आगे ड्राइवर कौन परिस्थिति अच्छी को परिस्थिति कैसे घटना करी देखू जदि तार अधिक भूल अच्छी से अनुसार में सेक्शन लगे पीएम रिलीफ तरफ मुख्यमंत्री 4 लाख रुपया क्षतिपूरण परिवार कही बड़ा घटना अच्छी आउ ये गोटे दिन रे तार सब किछि समीक्षा हो नहीं आम आज काम आरंभ करिछु तार पूर्ण रूप से सॉल्यूशन ट्रैफिक रिलेटेड अन्य कौन प्रकार भी जदि त्रुटि रही सब जिन बाहर करें ए संपर्क में अधिक आलोचना करने शिवप्रसाद दास पुरी रिपोर्टर आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। शिवप्रसाद नुआवर्षर समय पुरी रे प्रबल भिड़ रोचे लक्षाधिक भक्तों समागम होरी भितर पुरी रे गोटे बड़दाण्ड उपरे एभली गोटे सीरीज दुर्घटना जनक जीवन चलीजा ये घटना को नहीं लोक मैंने उत्तेजित होते कौन ये घटना को नहीं सूचना रोची पुलिस कौन प्रतिश्रुति देती लोक मान जहाँफल लोक मैंने जो उत्तेजित होते रास्ता रोक करते से हटी निहाती भाव देखते शक्ति नूआ वर्ष आरंभ पूरी बड़दाण्ड एक छाती खरा दुर्घटना देखा मिली बोलेरो धक्का जड़े नाबालकर मृत्यु होता बेले अन्य 2 जन आहत होती सूचना जहाँ मिली प्राय 10:30 समय मध्य जलिखी आने स्कूटर जाऊा बेले घटला ये भाव बड़ घटना प्रथम साइकेल और पर स्कूटर उपर चढ़ी जाइए बोलेरो गाड़ी 200 मीटर पर्यंत स्कूटर टी घोषाड़ी नहीं ये बोलेरो गाड़ी फल नाबालक नातीर मृत्यु घटा बेले
ଜେଜେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମୁଟି ସାହିର ନିରଞ୍ଜନ ଦେ ଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଦେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେପରି ଗୁରୁତର ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେ ଏବଂ ଅନେକ ଜଣ ନାବାଳକ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେ ଘର ପରିବାର ଜଣେ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରାଜେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେ ତାଙ୍କ ନାତି ଅନ୍ୟ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାବାଳକକୁ ସ୍ଥିତରେ ବସାଇ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ପରେ ସେଇ ସ୍କୁଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ବୋଲେରୋ ଗାଡି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାବାଳକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପରିବହନ କରିକି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠି ନିକଟରେ ରହିଛି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କିପରି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକକୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡି କିଭଳି ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତ ସେପଟେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୃତକ ନାବାଳକ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମେଡିକାଲ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାରପଡା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସିଏମ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ନାବାଳକ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିପରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେଇ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି କିପରି ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଏସପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମୃତ ନାବାଳକ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିପରି ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବୁଝାଉଝା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବା ମେଡିକାଲ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଟାୟାର ଜାଳି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଶିଶୁର ମୃତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ନା କହିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରରେ କିପରି ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଅମାନିଆ ଭାବେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗହଳି ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ କିଭଳି ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା। ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ବୋଲେରୋ, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାତିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।